आम आदमी पार्टी आणि रिव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीक सबमीट केल्लो आसा. सो दीस इज द स्टेटस. हे आमकां लोकांक कळोवपाचें आसलेलें. तशेंच ऑपोजिशन पार्टीकूय परत एकदां आमी याद करून दिता की वी आर वॉचिंग. तुम्ही म्हटलें पळय ऑपोजिशन आनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता चड गरज तुमकां हायटी दिसता एकठांय येवपाची. तुमी डिवायडेड आहा सध्या. तुमी एक डिमांड दिता हिंगा 6 पॉयंट डिमांड हांगासर आहा. रामा थिंगा सेपरेट आजर म्हणजे तो सेपरेट करपाक 10 पॉयंट डिमांड घेवन दिसना तुमकां पयलीं तुमी येवपाचें म्हणून एका प्लॅटफॉर्माचेर सगळे हितूर दिसना बिफोर यू ट्राय टू प्रेशर द ऑपोजिशन पार्टी. पयलेच दिसा दुसऱ्या दिसा समथींग रामा कडेन गेल्लो आनी हांवें तशी याद येता तुवें म्हाका इंटरव्यू केल्लो सो दिसता म्हाका. हांव कितें म्हणटा ऑल ऑफ युअर फूल काम टुगेदर. जशें गव्हर्मेंटान वेरियस डिपार्टमेंट्स आसता, वेरियस खाती आसता, सगळे चीफ मिनिस्टर पळयता अशें नासता न्हू. कॅटेगरायजेशन पळय हाव सिस्टम वर्क्स दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड. सिस्टम कशी फंक्शन जाता. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक मिनिस्टर आसता आनी ताका तेज्या डिपार्टमेंटाची सिस्टम फंक्शनींग तेणी पळोवप आसता. आमी जर सगळ्यात चांगले चीफ मिनिस्टर पळयतलो. आतां येदो व्हडलो देशान प्रोटेस्ट जालो. ते आमचे जे भुरगे आसलेले स्टुडंट्स आसलेले तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टराचो रेजिग्नेशन डिमांड करूंक ना. द पर्सन हू वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दॅट फेलियर तेचोच डिमांड केलो. सो प्रत्येक जाण आपल्या तरेन गोंयाक लागून वावुरता. ताका सेपरेशनाचो टॅग लावचो आनी मिडियान तरी स्पेशली लावचो. प्लीज डोंट गो इन टू दॅट डोमेन म्हणटा. तशें तुमी उलोवं नाका कित्याक तुमी उलयल्ल्या लोकां पर्यंत पावता. मागीर लोकांक दिसता की खऱ्यांनी डिफरन्सीस आहा म्हणून. जे ना क्रिएट करचें न्हू. आयज 6 दीस जाले तुवें म्हणून तूं पावला आनी कितें जाण पावला तुमकां रामाचे कडेन 15 days of the protest. 15 days of the protest. So लोक वयतले आनी येतलेय बी. See, understand. Nothing understood. Suresh, तुम्ही demands घातल्या opposition. How is your organization to be the demands? What is your number of people part of your organization and the influence that you are using? See, we are playing the role of a magnifying glass. Magnifying glass कितें करता. जे बारीक बारीक आसता पळय निटी ग्रिटीज ते एम्प्लिफाय करून झूम करून दाखयता. आतां लास्ट 10 years आमी हेच जर ब्रॅकेट घेतले आनी मोर पर्टिक्युलरली फ्रॉम 2022 to 2026 आमकां जशें एक्सपेक्टेड आसलेलें तशें ऑपोजिशनाचे परफॉर्मन्स दिसूंक ना. वन ऑफ द रिजन्स कूड बी ऑपोजिशन सिंगल डिजिटार पावता. पूण आतां सगळें रिसेट जावपाचो टायम येयल्लो आसा. इलेक्शन्स म्हणटा कोणी. सो आमकां आतां कितें जाय ही हे आतां जे 6 डिमांड्स आमी घातला खंयची पार्टी आनी खंयच्या पार्टेंतलो खंयचो मनीस इज अगेन्स्ट दीस. म्हणजे इतले दीस आमकां कळनासलेले. टेक फॉर एग्जाम्पल झेडपी इलेक्शन. झेडपी इलेक्शनान तेंच्यांनी सांगलें आमी युनायटेड ऑपोजिशन वयता म्हणून. पयलीं सांगलें इंडिपेंडंट वयता म्हणून. मागीर लास्ट दिसा फायलींग ऑफ दी नॉमिनेशन तेजे उपरांत आमी युनायटेड येता म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स जाता. वाय वॉज द डिले. हू वॉज क्रिएटींग ऑब्स्टॅकल्स. ही परिस्थिती कित्याक जाली अजून पर्यंत आमकां खबर ना. आमचो रोल कितें आहा की कोण कितें करता तें एम्प्लिफाय करून लोकां पर्यंत पावप. जर ह्या पॉलिटिशनाक गोंयचे हीत जर पडलेले ना आनी आपल्या पार्टीचेच जर हीत पळोवपाक जाय जाल्यार तें आमी काम करता लोकां पर्यंत पावोवपाचें. वी आर बाय एंड लार्ज टार्गेटींग दोज सायलंट वोटर्स. तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन आमी पावयतले थ्रू दीस एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज वॉट वी आर डुईंग so that they can make a wise decision. But the priority Goa seems to be focusing only on opposition, where the moment right now is to unite opposition. You are putting them in the spot and questioning them and everything that you mean that their 6-point demand. Those are the opposition. Yes. But the opposition is already working their way towards this. Do you think this will be a distraction or the failure for the voters to believe in the opposition? Take a doubt of the opposition. तुम्ही इतले अगर क्वेश्चन करता तेंका. We are not questioning them. We are just setting certain boundary lines. आणि
आमी जितल्या लोकांक कन्सल्ट केले न्हू त्या लोकांनी आमकां सांगलें की हे जे डिमांड्स आहा पळय दीज आर बाय एंड लार्ज इन सिविलायज सोसायटीज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेन्स. आमी फक्त ती कॉमन सेन्स तांकां परत रिएटरेट करून सांगता की पळय बाबा तुमकां एकठांय येवचें पडटलें कित्याक स्टॅटिस्टिकली 33% ऑफ द पीपल आर डिसायडींग हू शूड बी द लिडींग द स्टेट आनी 67% ऑफ द पीपल हांगासर कितें जाल्लां तेंचें जें मत आसा पळय तें रूल करूंक पावना. तर कॉमन सेन्स कितें म्हणटा जे 67% ऑफ द पीपल आहा पळय तांकां तुमी जास्त ऑप्शन दिवं नाका सो दॅट दे कॅन कम टुगेदर एंड तो मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स आहा तेंचो निर्णय विन जातलो. दॅट इज अ कॉमन सेन्स. हे आमी सांगपाक जाय तांकां गरज ना हरशी पूण सद्याची परिस्थिती तशी येयल्लेली आहा. एड टू दॅट आतां ते 20 जाण रायट फ्रॉम 2019 टू 2022 20 जाणांनी पार्टी सोडली जंप केले आनी परत लोकां कडेन वचोंक ना. 2017च्या बॅचांतले मॅक्झिमम ऑफ द लोक घरा गेले परत लोकां कडेन वयलो कोणी. हे जे सरसकट इन बल्क पार्टी हॉप करतात पळय तांकां कांयच ना सगळे पोचोन गेले अशें करपाचें न्हू. तुमकां BJP आवडटाली न्हू म्हणून तुमी जंप केले तर BJP कडल्यानूच टिकेट घेया न्हू. आतां ते जर तेन्ना जंप करून गेले BJP आनी ऑपोजिशन पार्टी जर आतां तांकांच परत ऑपॉर्च्युनिटी दिता जाल्यार वायट कोण कोणाचें तर आमचें. तुमची पार्टी सोडून गेलेली तुमकां दिसूंक जाय न्हू वायट तें. खंय जाता तें? What is the evidence that they are getting to the debate? On what basis that We are going on precautionary principle. We are going on anticipating. Nationally already announced that defectors are part of the channel. They have already announced that this demand becomes more confusing for the voters. When they have already heard from the political party, they are not going to give to the defectors. It is creating an unrest now. Since you are saying now we are demanding, you are not giving to the defectors. ना हे केन्ना सांगलें आनी कोणी सांगलें? All the parties have said. Congress has said, AAP has said, the presidents have said they are not going to give to defectors, so people are restless. One thing, we wanted to create a record of that. म्हणून आमी एक रेकॉर्ड करून तांकां सबमीट केल्लो. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग तेंच्यांनी सांगले तशें तेंच्यांनी लास्ट टायम खूब कितें सांगलेलें आमकां. 2017 ते 2022 विंडो जर आमी पळय जाल्यार दिस टायम वी आर व्हेरी थरो म्हणून सांगलेले. तेंच्यांनी देवळांनी आयले इमर्जनी आयले एफिडेवीट म्हणून स्वेर केले बट हिस्ट्री रिपीटेड न्हू. तर ह्या फावटी आमकां एडिशनली कितें कंट्रोल मेजर्स घालचे पडटले न्हू. सो दॅट एक्सपेरिमेंट वी आर डुईंग. आता एक्सेप्ट केले तुमचे 16 डिमांड्स. वॉट इज द गॅरंटी की ते सेम रिपीट जावचें ना म्हणून? वॉट यू ऑल विल डू? आतां हाका भायर वयतो कोणी हांव इलेक्शन पर्यंत जिवन उरतलो काय ना ती गॅरंटी आमी दिवंक शकना. There is something known as a scientific method of assessing the risk. तितून न्हू एक probability म्हणून क्रायटेरिया आसता. लायकलीहूड ऑफ हॅपनिंग. लायकलीहूड ऑफ हॅपनिंग आतां तूं सांगता पळय गॅरंटी ना. आमी मानता गॅरंटी ना पूण तांकां जर ऑब्स्टकल्स क्रिएट करतलो तूं डेटरन्स क्रिएट करतलो जाल्यार तुका कितें मदीं मिटिगेटींग मेजर्स घालचे पडटा. ते मिटिगेटींग मेजर्स आमी घालता. ते एफिडेविट इलेक्शना उपरांत legally binding on the party, ते इलेक्शना on the candidate. सॉरी Is it legally binding on the candidates who will defect later on? तेच आमी कन्सल्ट करतले न्हू. सी वी आर हॅविंग आवर लीगल एक्सपर्ट्स इन आवर सर्कल. So तुम्ही म्हणजे we are preparing. you are jumping the gun. You are jumping the gun झाले ना. You are not aware whether it will be legally binding or not and you are putting the demand. पहिलाच डिमांड घालतो आणि मागीर म्हणटा तुम्ही कन्सल्ट करता मग काय जाता? Because how strong it will be and how enforceable it will be that we are looking at. because of that, Girish had gone to the court and they सगळे regulate म्हणतात सगळे Girish आता अजूनपासून सुप्रीम कोर्टानं हा ना तुमकां सो डिमांड मेन म्हटल्यार कळ्ळें. And what we are trying to do, you understood? The point what I was trying to make is this is, don't you think this is creating an unrest in the voters which you are trying to convince anti-BJP voters to be voted? You are trying to convince those people to understand these demands and question their the parties whom they go to vote. So don't you think this will create more confusion in what my suggestion is? Or do you think it will simplify Absolutely something? no. We are simplifying the process over here. We are simplifying the process over here and we don't want to be a mute spectator in this game of elections. आमी हे जर एक्टिविटी करिना
जाल्यार तुमच्या सारके बसून तांकां पळयत रावया आमी. वी हॅव टू डू समथींग नो. तर तुमच्या हाती म्हणजे मीडिया कार्य करता म्हटल्यार तुमच्या हाती म्हणजे मीडिया कार्य करता म्हटल्यार तुमी जशें क्वेश्चन करता पळय तशें आमी करपाक सोदता. दिस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. So weightage. Understand. So हांव कितें म्हणटा जाणा तूं when you are questioning opposition, okay, opposition सगळे collective opposition question करता तुमकां weightage आसूंक जाय. So what is the weightage you all have? I told that no. See, we are playing a role of amplifying things. 4.5 वर्सां That is काम understood. करता. That I have understood. पूण तुमकां weightage कितले आहा काय म्हणटा हांव. So तुमचे strength, total strength कितले आहा? How much pressure can you put and how much they will listen to your. ते पळोवया. Only time will tell that. No. Only time will tell that. आणि one thing, second thing, most important thing is आम्ही 4.5 वर्सां आमच्या कडेन strength कितें आसलेली. We managed to keep the government under check. No. आम्ही काल सकाळी उठून हांगा येवन बसला तशी आमची पोझिशन ना. ॲटलिस्ट दॅट विल यू अप्रिशिएट. ते appreciate एक्झॅक्टली जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक चॅकान दवरूं शकता विथ दिस लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. ऑपोजिशनाक हें म्हणटा तुका ऑपोजिशनाक वाय दे वील लिसन टू युअर ते म्हणटा ते बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल. आमी लोक आमी वोटरूच न्हू काय. आतां ऑपोजिशन आमकां जर सांगता आमी हे डिमांड घातले तांकां, लेट देम टेल ऑन आवर फेस नो आमकां हे एक्सेप्टेड ना. लेट देम डू दॅट. आमी पळय रावलात हे करतले म्हणून ते. लेट देम डू दॅट. कित्याक आमकां जर तेंच्यांनी ना म्हटले जाल्यार आमच्या वांगडा लोकांकूय ना म्हणटा न्हू ते. लेट देम डू दॅट. तुका सांगू तूं आतां आमकां तसो क्वेश्चन केला पळय न्हू. हांव तुका एक चॅलेंज करता. तूं मरे लोकां कडेन वचून विचार आमी जे डिमांड घातल्या पळय ते पडटा तुमकां काय म्हणून. तांचे कितें उत्तर आसा पळय तेका आमी तुवें म्हाका क्वेश्चन केलो न्हू म्हाका लोकांक वचोन विचार म्हणटा न्हू तुमी लोकांक विचारलें 67% लोकांक विचारलें तुमी म्हणटा पळय आमी आमचे पद्दतीन हांव तेच तुका सांगतालें. तूं एक काम कर हेच विचार आमी जे पॉयंट घातले पळय ते लोकांक विचार. सो तुमी जे पॉयंट घालून ते म्हाकाय पडटा पूण हांव कितें म्हणटा वॉट इज द वेटेज यू ऑल हॅव. तुमी टायम विल टेल. आमी शिता फुडें वीट खावया नाका. आमचे आयकता काय ना ते ऑपोजिशनाक सांगूनी न्हू आमकां. तुम्ही म्हणल्यार चारय पार्टी एकठांय येवन फायट करपाक जाय. काल जो विजय सरदेसाय हाणें तो स्टेटमेंट केलो की आमी तातूंत ते युपीची जी बोलणी आसा ती